पैचारतौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देपाचारा इलाके के निवासी लंबे समय से कई स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सड़क की खराब हालत के अलावा बुद्ध विहार मंदिर भी नवीनीकरण की कमी के कारण उपेक्षा का शिकार हो रहा है। नए चुने गए एमडीसी रतीश त्रिपुरा ने समस्याओं का आकलन करने के लिए इलाके का दौरा किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नागरिकों की शिकायतों को सुना और कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे उन मुद्दों को उच्च अधिकारियों के सामने उठाएंगे ताकि उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। এলাকায় এসেছি, প্রথমে আমি মন্দিরে এখানে ঢুকেছি। মন্দিরটা হচ্ছে একটা পবিত্র জায়গা, এখানে আসলে ফলে আনন্দ হয়। কাজে এখানে বুদ্ধ মন্দির যেখানে আছে, বুদ্ধ মন্দির এখানে প্রবেশ করেছি। মন্দিরের অনেকে সমস্যা ওনারা কমিটি যারা আমাকে তুলে ধরেছেন। যাই হোক, আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি, ওনাদেরকে যথাসম্ভব আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি ওদেরকে যা পারি আমি সাহায্য করব। এরপরেও আজকে এখানকার এলাকা এসেছি, রাস্তাঘাট অবস্থা খুব বেহাল অবস্থা। এখানে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না, এখানে আসা যাওয়া, রুগী নিয়ে যাওয়া আসা, এই যে বাজারে যাওয়া আসা এখন কঠিন।